हेलो एवरीवन। फिर से अगर मुझे नहीं पता किसी ने रेडियो पे अगर सुनना शुरू किया हो, अगर किया हो तो आपको हमारी टेक्निकल डिफिकल्टीज का पता चल रहा होगा। बट हाँ, फिर से हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो एपिसोड है, प्रोग्राम है किस्से और कविताएं, और मैं अंजन हौसला की तरफ से वेलकम टू जो हमने ये रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि पिछली बार हमने कुछ लाइफ और हमारी लाइफ के रास्तों पर बात की थी, और तब मैंने जाने ना अनजाने में ये बोल दिया था कि हम आजादी के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज हमारा अभी 15th को इंडिपेंडेंस डे इंडिया का निकल के गया है कि आज हम आजादी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे देश में बहुत कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते में, तो उनका तो वो उसका आजादी के ऊपर जो इफेक्ट है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही थी पहले, एक जो हमने बहुत हमारा फेमस सॉन्ग है वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। ये गाना हमारी आजादी के टाइम पे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, और ये गाना हम जब भी ये सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है इंडिया के लिए। और बहुत सारे हम इंडियंस जो हैं जहां पे भी हों, जब भी ये गाना सुनते हैं तो हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं। और मैं भी पिछले एक हफ्ते में इसके बारे में बहुत सोच रही थी। तो जब इतना सोचा तो मुझे यही समझ में आया कि क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, क्या हमें ये हक भी है बोलने का? क्या हम उस उस जगह पे भी हैं कि हम ये बोल सकें किसी के सामने? क्योंकि ये चीज बोलना कि हम अच्छे हैं, सारे जहां तो छोड़ो, कि ये बोलना कि हम अच्छे हैं किसी एक इंसान के लिए, किसी एक फैमिली के लिए, सिटी के लिए, कपल के लिए, किसी एक स्टेट के लिए, और फिर एक देश के लिए, ये बोलना कि हम अच्छे हैं, सारे जहां से अच्छे हैं, वो कमाना पड़ता है। वो बोलने का हक कमाना पड़ता है, और उसे बोलते रहने का हक भी कमाना पड़ता है। हमने तो गवाया ही है, कमाया तो नहीं। चलो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, पर एक चीज मैं एक एक्चुअली अभी एक स्टोरी रिलेट करना चाहती हूँ। तो एक लड़की थी जिसको बचपन से, शुरू से उसे खिड़की के बाहर देखने का बहुत शौक था। उसे दुनिया देखने का लालच था, उसे दुनिया देखनी थी, बाहर जाना था, इतनी खूबसूरत दुनिया को समझना था। पर हर कोई, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, बचपन से उसे सिर्फ एक ही चीज बोलते, नहीं, बाहर ना जाओ, खतरा है। जिस दुनिया को तुम जानना चाहते हो, जिस दुनिया को तुम देखना चाहते हो, वो वो डेंजरस है, खतरनाक है, मत देखो उसको। पर नहीं, उसे तो देखना था, और क्यों ना देखे, ये उसकी भी तो दुनिया है।
ये सब उसका भी तो है, वो भी तो आजाद है, वो भी तो इस आजाद देश की नागरिक है। जब स्कूल गई यही बताया गया कि हम आजाद हैं। अगर आजाद हैं तो बाहर क्यों नहीं जा सकते? उसको कभी समझ नहीं आया। पर वो जिद्दी थी, उसे दुनिया देखनी थी, उसे लोगों से मिलना था, ऊपर नीचे सबसे मिलना था। उसने भी ठान ली कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो देखूंगी। तो वो क्या करे ये देखने के लिए? उसने खुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाहा कि वो हमेशा अपने ऊपर, अपने बलबूते पे रह सके, अपने आप को पूरी वैसा एजुकेट किया, पढ़ाई की, ताकि वो बाहर जा सके, ताकि वो दुनिया देख सके। फिर भी उसके माँ बाप हमेशा इस फिक्र में कि हमारी बच्ची ठीक तो होगी। उसका यही रिस्पॉन्स था, हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं फ्री हूं, मैं क्यों नहीं ठीक होंगी? लोग इतने भी बुरे नहीं। उसे पता था उसे दुनिया देखनी है। उसने हर कोशिश की, हर रोज अपने माँ बाप से डिस्कशन, लोगों से डिस्कशन, कि तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? पर क्या करूं, डर में बैठ जाऊं क्या? तो धीरे धीरे उसने अपने डर के ऊपर काम किया। उसने अपने आसपास के लोगों के ऊपर काम किया, उन्हें मनाया कि नहीं, उसे दुनिया देखनी है, उसे दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। तो पढ़ लिया उसने, पढ़ लिया, लिख लिया उसने। उसने ठान ली कि हाँ, क्योंकि मुझे दुनिया देखनी है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं काम भी वैसा करूंगी। अपने आप को इतना कामयाब बनाऊंगी। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। फिर उसने सोचा कि उस वो वो मार्शल आर्ट सीखती है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या डर है उसके माँ बाप का कि हाय मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। तो उसने बोला कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएगी कि उसको ये डर ना लगे, कि वो अपने मन से कुछ भी कर सके, क्योंकि आखिर वो आजाद है, क्यों ना कर सके? कि उसको बार बार, चाहे रात के कितने भी बजे हों, बार बार लोगों को, अपने ही माँ बाप को, अपने ही दोस्तों को, अपनी ही फैमिली को एक्सप्लेनेशंस ना देनी पड़े, अपनी ही आजादी के लिए ही ना लड़ना पड़े। तो उसने मार्शल आर्ट सीखा, वो भी छुप छुप के, क्योंकि उस पे भी उसकी आजादी को रोका जाता, उस पे भी ऐसा बोला जाता क्यों कर रही हो ये, क्या जरूरत है?
पर उसे तो अपने बलबूते पे दुनिया देखनी थी, तो उसको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना था। उसने सीखा, कुछ दुनिया सीखा और खुद को इतना स्ट्रांग फील किया, दुनिया भी देखी, पर मन में हमेशा ये डर था। बहुत कोशिश की, अक्सर वो सोचती थी ये डर कभी जाएगा भी, कभी खत्म भी होगा। जैसे ही वो उस दरवाजे की तरफ पहुंचती जिसके पार डर नहीं था, तभी तभी ये दुनिया कुछ ऐसा कर देती कि वो फिर से डर जाती। फिर से वो दरवाजे की ओर जाती, फिर दुनिया उस दरवाजे को बंद कर देती। कि नहीं, कि नहीं, तो वो क्या वो सिर्फ खिड़की से ही देखती रह जाए क्या? क्या वो आजाद नहीं कि वो बाहर ना जा सके? फिर वो अपनी हिम्मत दुर्लाती और फिर कदम बाहर रखती। फिर दुनिया कुछ ऐसा कर देती कि उसके सामने ऐसी दीवार खड़ी हो जाती, दरवाजे खड़े हो जाते। वो सोचती है कब तक, कब तक वो इन दरवाजों पे खड़खड़ाती रहे, कब तक, कब तक वो उस आजादी को खोजती रहे जो दुनिया के हिसाब से वो आजाद है। पर उसके लिए उसने तो शायद कभी आजादी देखी नहीं, सिर्फ उसके लिए लड़ा ही है, वो पाने के लिए। वो इस दुनिया का हिस्सा है, पर ऐसा क्यों लगता है कि एक तरफ वो है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है? पर वो भी रुकेगी नहीं, क्योंकि आखिर उसको दुनिया देखनी है, चाहे जितना भी हो, उसे अपनी आजादी जीनी है। क्योंकि उसका सपना है कि अगर वो आजादी जी ले, वो ऐसा दुनिया बना सके कि उस जैसी और लोग ना हो, कि वो अपनी आजादी जी सके। तो ये एक्चुअली स्टोरी थी जो मैं एक्चुअली रिलेट करना चाहती थी। इस स्टोरी के बहुत सारे एलिमेंट्स मेरी अपनी लाइफ से हैं, एंड अक्सर मैं ये खुद से पूछती हूँ कि अक्सर वाकई ही हम लड़कियों को कुछ करने के लिए बहुत चीजों का सोचना पड़ता है। यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं, बट फैक्चुअल में कि वाकई में ऊपर नीचे 4 बार, 10 बार, 1000 बार सोचना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती है। इसी उम्मीद में कि एक दिन तो ऐसा होगा कि हम अपने मुताबिक, अपने हिसाब से, बिना किसी को जस्टिफिकेशंस दिए जी पाएंगे। तो उसके बाद हम ये इस टॉपिक से एक जो रिसेंटली हमारे कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ उसका, उसके लिए हम वो इंसिडेंट आज के जमाने में होना भी चाहिए था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है आज की दुनिया में कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा हुआ। तो
कि जो हमारे जो रेप केस है कोलकाता का, और फिर उसके ऊपर जो उसका रिएक्शन था, जिसमें बहुत सारे फिर से बंदिशें, फिर से जो दीवारें हैं वो लड़कियों पे ही खड़े कर दी। वैसी कैसी आजादी है हमारी? आज मैं ये बोलना चाहूंगी कि पिछले 100 सालों से, 50 सालों से लड़कियां बहुत कुछ सीख चुकी हैं। उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए सिखाने की जरूरत नहीं। अब तो ये शायद हमारे डीएनए का पार्ट बन गया है। जरूरत है तो हमें सोसाइटी के बाकी लोगों को एजुकेट करने के लिए कि कैसे इस सोसाइटी में रहना चाहिए, क्या हमारी ये वैल्यूज हैं, हमारा कंसेंट का क्या मतलब होता है। तो ये बहुत जरूरी है सिखाना अपने सन्स को, ग्रैंड सन्स को, हाँ अपनी डॉटर्स को, ग्रैंड डॉटर्स को, अपनी बहनों को, उनको भी बताना जरूरी है, पर एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। तो ये सब चीजें जरूर सिखाइएगा अपने बच्चों को, एक्सप्लिसिटली सिखाइएगा कि क्या मतलब होता है, कैसे रहना है, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। तो हमारे यहाँ आज तो ये काफी थोड़ा हेवी टॉपिक हो गया, बट ठीक है, हम एज आई सेड कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी है, ये एहसास दिलाना जरूरी है, ताकि हम एज अ सोसाइटी ग्रो कर सके। तो इस पे हमारे साथ अभी आज रूपा मैम भी हैं, जो हमारे हौसला, रूपा मंडल, जो हमारे हौसला की मेंबर हैं शुरू से और काफी एक्टिव रहती हैं। तो वो ऐसी पॉइंट्स बोलना चाहती हैं और वो ही एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या अपनी विचार जो है जो पेश करना चाहते हैं। तो रूपा मैम। थैंक यू अंजन जी। আমরা প্রত্যেকেই এখন একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই এগোচ্ছি। আসলে আপনার কথা এতক্ষণ শুনছিলাম, তা এটা তো পরিষ্কার যে সত্যি আমরা কি সত্যি স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস যে আমরা এই যে নারীর অধিকারের জন্য লড়াই করছি, আমরা নারীর সুরক্ষার জন্য লড়াই করছি, কেন, ওয়াই? তার থেকে নারী পুরুষ লিঙ্গভেদে যদি আমরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে বেঁচে একটা সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ার জন্য সবাই এগিয়ে আসি, তাহলে মনে হয় আমাদের বাঁচাটা অনেক সুন্দর হবে। সময় হয়তো লাগবে, কিন্তু আমরা শান্তিতে সুন্দরভাবে, এই যে কত কষ্ট করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হবে কেন? আসুন না আমরা সবাই মিলে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি, যেখানে নারী পুরুষ ওরকম ভেদাভেদ থাকবে না কোনো। আগে মনে হয় বেশ কয়েক বছর আগে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম, যেটা লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল, তা সেটাকে একটু বলতে চাই, তারপরে আমি অন্য আরেকটি চিত্রে যাব। নারীর স্বনির্ভরতা। আমি এক 8 পৌড়ে মধ্যবয়সী বাঙালি নারী, নিজের বলতে নেই একটিও কানাকড়ি। সবকিছু দিয়ে যাদের করতে চেয়েছি আপন, তারাই আজ হয়েছে ভালোবাসায় কৃপণ। অবচেতন মনে প্রশ্ন আসে, কোনটা নিজের বাড়ি, বাপের বাড়ি না শ্বশুর বাড়ি? স্বামী পুত্র রেগে বলে যেতে বাপের বাড়ি,
সব শুনে ভাই বলে, এসব তুচ্ছ কথায় দুঃখ পাওয়া বড়ই বাড়াবাড়ি। প্রথম জীবনে স্বামীর সঙ্গে খেটেছি দিনরাত। পুরনো কথায় তিনি বলেন, বন্ধ করো ধারাপাত। ছেলেকে পেয়ে ভাবলাম সব দুঃখ গেল ঘুচে। এখন ছেলেই বলে, মা গো অত লেগো না মোর পিছে। পড়াশুনো শিখেছিলাম চাকরি করব ভেবে। বাবা বলেন, ওসব রেখে ছেলেকে মানুষ করতে হবে। স্বামী ছেলে এদের মধ্যেই চিন্তা সীমাবদ্ধ। তার জ্বালাতে ওদের এখন হয়েছে দম বন্ধ। বুদ্ধি দিয়ে যাদের রক্ষা করেছি বারবার, কাজ ফুরলে তারাই বলে, আমার নির্বুদ্ধিতায় তাদের গোটা জীবনটাই হয়েছে জেরবার। সংসারেতে না থাকলে নেই কো তেমন ক্ষতি। এসব শুনে সবাই বলে, বউটার হয়েছে দুর্মতি। সংসারের উন্নতি যতই হোক তোমার জন্য, বদনামের ভাগিদারে নারী হবে এক ও অনন্য। নেশা ছিল স্বামীর পেশা আর ছেলের শিক্ষাতে। অবহেলায় অবজ্ঞায় মোড় নিল তা বোকা বাক্সতে। চোখের জলে ভেজে নাকো এখন স্বামীর হৃদয়। কাজের মধ্যে এসব দেখার সময় পাবে কোথায়? নারী এখন আগের থেকে হয়েছে অনেক স্বাধীন। জীবন বলে, তুমি কি কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। এখন ভাবি, নিজের জন্য কিছু কাজ ছিল দরকার। শুধুই গৃহবধূ হয়ে সংসারেতে বাঁচার নেই কোনো অধিকার। ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে হলেও ঠিকানা নেই কো জানা। সত্যিটা বুঝতে পেরেই প্রিয়রা আঘাত হানছে টানা। কি চেয়েছি কি পেয়েছি সব চিন্তাই মেকি। সব সমস্যার সমাধান নারীর স্বনির্ভরতা নয় কি? কি চেয়েছি কি পেয়েছি সব চিন্তাই মেকি। সব সমস্যার সমাধান নারীর স্বনির্ভরতা নয় কি? এই কবিতাটি আমি প্রায় 13-14 বছর আগে একটি ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম। তখন কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে অনেক গৃহবধূর সাথে আমার কথা হতো। তাদের যন্ত্রণার একসাথে করেই এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই কবিতা আমি লিখেছিলাম। কিন্তু আজ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, তাতে দেখছি যে স্বনির্ভরতাই তো একমাত্র পথ নয়। মেয়েদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য স্বনির্ভরতাই তো মূল লক্ষ্য নয়। যে মেয়েটির সাথে এরম ভয়ঙ্কর পরিণতি হলো, যে মেয়েটিকে এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতে হলো, সে তো স্বনির্ভর ছিল। সে তো অনেকের জীবন দান করছিল। তাহলে তাকে আজকে এইভাবে কেন চলে যেতে হলো? আজ আমরা সবাই রাত দখল করার জন্য লড়াই করছি, কিন্তু কেন রাত দখল কেন করার জন্য লড়াই করতে হবে? রাত তো একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মে হয়। 24 ঘন্টায় একদিন, তাহলে আমরা 24 ঘন্টাকেই তো কাজে লাগাতে চাইবো, তাই না? তাহলে আমাকে রাত দখল করার জন্য লড়াই করতে হবে কেন? আর শুধু তো একদিনের জন্য রাত্রে বেরোলাম, সবাই মিলে জড়ো হলাম, আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানালাম, নট দ্যাট।
একদিন রাত্রে সবাই মিলে বেরিয়ে জড়ো হয়ে কি হবে, কিন্তু তারপরেও তো দেখা গেল সেই জড়ো হয়েছিল সবাই মেডিকেলের সামনে, আরজি করের সামনে, সেখানেও তো সেই ভয়ঙ্কর রাতের তো সেই ঘটনাও তো আমরা দেখলাম, সবাই আমরা খবরে শুনলাম। তাহলে তখন তো সেই জনগণকে, সেই বিক্ষুব্ধ জনগণকে আলাদা করে দিয়ে, পুলিশকে আলাদা করে দিয়ে, সেই তারা যার তাণ্ডব যারা করা তারা তো করলোই, তারা তো রাত দখল করে নিল। তাহলে আর আমরা কোথায় লড়াই করে কি হচ্ছে আমাদের? তাই 24 ঘন্টা শুধু আমরা 24 ঘন্টাতেই শুধু মেয়েরাই রাতকে কেন ভয় পাবো, রাতকে দখল করার জন্য কেন লড়াই করব? আমরা অনেক কষ্ট করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, ভিন্ন ভিন্ন কারণে প্রতিদিন আমাদেরকে বিভিন্ন কারণে আমাদের লড়াই চলছে, সেখানে আজকে আমাদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হবে কেন? রাতে ডিউটিতে যারা থাকবেন তাদের সুরক্ষার জন্য এখন অনেক নিয়ম কানুন হচ্ছে। ও তাহলে যারা রাতে ডিউটিতে থাকবে সেই কর্মক্ষেত্র তাহলে সুরক্ষিত, আর আমরা যারা রাতে বেরোবো কোনো কাজে তাহলে আমরা বেরোতে পারবো না, তাহলে রাস্তাঘাট সুরক্ষিত নয়। শুধু ডিউটির যে জায়গাটায় মেয়েরা কাজ করবে সেই জায়গাটা সুরক্ষিত, সেখানে সিসিটিভি লাগানো হবে, সেখানে পুলিশ প্রোটেকশন হবে, সেখানে বিভিন্ন ফোন কলের মাধ্যমে নারীরা সুরক্ষা পাবে। তাহলে আমরা রাস্তাঘাটে অন্য কোনো কারণে আমার হঠাৎ দরকার হলো ওষুধ কিনতে যাব, আমার বাড়িতে কেউ নেই, তাহলে আমি রাস্তায় বেরোতে পারবো না কেন? তাহলে এই রাত দখলদারি কিছু নয়, আমরা স্মুথলি রাস্তাঘাটে চলবো, সেরাম পরিস্থিতি আমাদেরকে আনতে হবে, সেরাম সমাজ আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। আমরা এটা আমাদের পরিবার থেকে সমাজ সব জায়গায় এই সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যে শুধু রাস্তাতেই অরক্ষিত তা কিন্তু নয়, আমাদের অনেক ঘর আছে, অনেক পরিবার আছে যেখানে মেয়েরা কিন্তু সুরক্ষিত নয়। সেই সমস্ত কথা হয়তো সবাই গলা তুলে এরম বলতে পারে না, কিন্তু তারা সুরক্ষিত নয়। তাহলে সেই সবকিছু, মেয়েদের সমস্ত সুরক্ষাটাই আছে কিন্তু আমাদেরই হাতে। আমরাই তো সমাজবদ্ধ জীব, শুধু সমাজের দিকে আঙুল তুললে হবে না, আমাদের নিজেদের দিকে আঙুল তুলতে হবে। আমরা প্রতিটা মানুষ যদি আমরা নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারি তাহলেই তো একটা সুন্দর সমাজ হবে। সমাজ করবে, সমাজ দেখো, সমাজেই তা নয়। আজ সময় হয়েছে নিজেদের শুধরে নেবার, আমরা আমাদেরকে শুধরে নিয়ে একটা সুন্দর সমাজ গড়তে চাই। এই ছবি আমাদের যেন আর দেখতে না হয়, যে ছবি কবি রামশঙ্কর গোস্বামী, হসলার একজন একনিষ্ঠ সদস্য, তিনি তার কলমে যে কথাচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই কবিতা দিয়েই আজ আমি আমার প্রতিবাদ বলুন, সুন্দরভাবে বাঁচার যে লড়াই বলুন, শুধু লড়াই নয়, একটা আশাও বলতে পারেন। আমি কিন্তু আশা নিয়ে বাঁচি। আশা, ভালো জিনিস যদি না থাকতো তাহলে আমরা আজ যতটুকুনি করছি সেটুকুনিও কিন্তু করতে পারতাম না। ওনার কবিতা দিয়ে শেষ করব, তার আগে আমার সকল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমার 4টে লাইন। কর্কট রোগের থেকেও ভয়ঙ্কর অসুখ সেই সমালোচনার ভয় পেও না, নিজেকে সাজাও যেমনটি তুমি ক্যারি করতে পারো, কর্তব্যে অবহেলা না করে নিজেকে নতুন কিছু শেখার মধ্যে ডুবিয়ে দাও, যাতে তুমি সময়ের সঙ্গে এগিয়ে থাকতে পারো। হ্যাঁ, এটি আমি আমার সকল বন্ধুকে বলছি, শেখার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দাও যাতে তুমি সময়ের সঙ্গে এগিয়ে থাকতে পারো, সমালোচনার ভয় একদম পেও না। চলে আসছি কবি রামশঙ্কর গোস্বামীর কবিতা। এটা বলার পরে আর আমি আর কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতে হয়তো থাকবো না, তাই সকলের কাছে বিদায় নেব এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে। আমি কলকাতা, আমি তিলোত্তমা,
আমাকে জড়িয়ে যারা বেঁচে থাকে তারাও তো মনোরমা। দুর্গা প্রতিমার অলংকারের মতো আমরা নারী সমাজ, সর্বসমক্ষে কেড়েছ লাজ। এসো দেখি বাছা, পুনরায় আজ দেখাবো তোমাদের ত্রিশূলের কাজ। আমরা জাগ্রত, রাস্তায় ঘাটে কাটাবো রাত, রাতের দখল নেব। ঘুমের মাঝে আমাকে মেরেছো, করেছো বলাৎকার। দেখোনি কি তুমি আমার উরু মাঝে মুখ ছবিখানি তোমার মা? দেখে যাও এবার সারা নারী জাতি একসাথে হাঁটে, দেয় ধিক্কার, আকাশ কাঁপিয়ে করে চিৎকার। চোখে মুখে জলে আক্রোশ বিষ, তবুও তো তারা বলে সর্বদা, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice.